बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मालूमात से भरपूर खुशखबरी के बकिया हिस्से के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता एपिसोड में आपने जनेवा में मौजूद दुनिया की सबसे अनोखी और इंसानी कोशिशों की मेराज कही जाने वाली 350 फुट ज़ेर ज़मीन गहराई में बनाई गई 27 किलोमीटर तवील एक सुरंगनुमा लेबॉर्ट्री यानी सर्न के बारे में मुलाजा किया, और इसके साथ साथ आपने ये भी जाना कि सर्न कैसे असर हाजिर के साइंसदानों का किबला कहलाती है। जबकि गुज़श्ता एपिसोड में हमने ख़ास तौर पर आपको पाकिस्तान के नौजवान 32 साल नौजवान काबिल फ़ख्र और मायानाज़ साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद समीद के बारे में भी बताया। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर मोहम्मद समीद ने कौन सा गैर मामूली तजर्बा करके दुनिया भर के साइंसदानों के लिए 65 सालों से ना सुलझने वाली कसौटी को सुलझा दिया है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद समीद ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, पाकिस्तान के इस होनहार साइंसदान और उनके इस कारनामे के मतलब बताने से पहले अपने उन नाजरीन को ख़ास ताकीद करना चाहता हूं जिन्होंने गुज़श्ता एपिसोड नहीं देखी कि वो गुज़श्ता एपिसोड ज़रूर देखें। उसके बाद उन्हें डॉक्टर मोहम्मद समीद, उनके कारनामे और उनकी साइंसी रिसर्च के बारे में सोचने, जानने और देखने में ज़्यादा मज़ा भी आएगा और उसको बेहतर तरीके से आप महसूस भी हो सकेंगे। जबकि इसके साथ साथ अगर आप हमारे पाकिस्तान ऑन टॉप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप अपनी स्क्रीन के इस राइट बॉटम में मौजूद सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। इसके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी हल्का सा टच कर दीजिए ताकि आपका मेरा खुशखबरी और मालूमात का यह सिलसिला चलता रहे इंशाल्लाह। वापस आते हैं हमारी आज की खुशखबरी और उस खुशखबरी से जुड़ी हुई मालूमात के बकिया हिस्सा की तरफ। नाज़रीन, साइंस का मानना है कि हमारी कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। हमारी ज़मीन को तश्कील पाए हुए 5 अरब साल हो चुके हैं और हमारी कायनात ने एक खौफनाक धमाके से जन्म लिया था। ये धमाका बिग बैंग कहलाता है। साइंसदानों का मानना है कि हमें कायनात को समझने के लिए इसकी बुनियाद समझना होगी। ये समझना ज़रूरी है कि बिग बैंग कैसे हुआ था और इसके फौरी बाद क्या हुआ था जिससे कायनात ने जन्म लिया। बुनियादी तौर पर इस सवाल को सुलझाने के लिए 1952 में 38 ममालिक ने मिलकर सर्न को बनाने के अज़्म का अदा किया था। नाज़रीन, बिग बैंग को समझने के लिए सर्न में 900 साइंसदानों की टीम गुज़श्ता 65 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। साइंसदान इस 27 किलोमीटर लंबी धाती टनल में मुख्तलिफ अनासर को रोशनी की रफ्तार से 1 अरब गुना ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और फिर तब्दीली का मुशाहदा करते हैं। वाज़ेह रहे कि रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है। टकराए जाने वाले ये तमाम अनासर एटम से अरबों गुना छोटे होते हैं। ये दुनिया की किसी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। 2013 में इन्हीं तजर्बात के दौरान सर्न के साइंसदानों को टकराने के इस अमल के दौरान एक ऐसे ज़रे के शुवाहद मिले जिसके बारे में साइंसदानों का ये मानना है कि यह मुमकिन तौर पर किसी 5वीं कुव्वत का नुमाइंदा हो सकता है। याद रहे कि साइंस आज तक कायनात की सिर्फ 4 बुनियादी ताकतों का खोज लगा सकी है, यानी ज़मीन की ग्रेविटी या कशिश शकल, दूसरी बरकनातीसी ताकत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। पर नाजरीन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे 32 साल नौजवान साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद समीद ने सर्न में उस 5वीं ताकत के नुमाइंदे का ना सिर्फ सुराग लगा लिया है बल्कि उसे प्रूव भी कर दिया है। इस नुमाइंदे का साइंसी नाम एंटीमीटर है और साइंसदान इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि मादे से बनी हुई हमारी इस दुनिया का आधा हिस्सा गैर मादी है। ये गैर मादी दुनिया हमारी दुनिया में तवानाई का असल माखज़ है और डॉक्टर मोहम्मद समीद ने इस गैर मादी दुनिया के नुमाइंदे यानी एंटीमीटर को लेबॉर्ट्री में साबित कर दिया है। सर्न की धाती टनल में अनासर के टकराने के अमल में यह एंटीमीटर पैदा होता है, कायनात को तवानाई देता है और 1 सेकंड के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। जबकि डॉक्टर मोहम्मद समीद ने इस एंटीमीटर या गॉड पार्टिकल को लेबॉर्ट्री में 17 मिनट तक काबू किए रखा। यह सूरज की तरह दहकता हुआ एनर्जी का माखज़ एक जर्रा था। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद समीद का यह कारनामा किसी मोजज़े से कम नहीं। अब अगर साइंसदान एंटीमीटर को लंबे अरसे के लिए काबू कर लेते हैं, जो कि अब नामुमकिन नहीं रहा, तो फिर पूरी दुनिया की तवानाई की ज़रूरियात भी चंद सेकंड्स में पूरी हो जाएंगी। दुनिया को बिजली और पेट्रोल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। डॉक्टर मोहम्मद समीद ने इस ज़मन में कहा कि स्कूलों की सतह तक हमें एटम के बारे में यही बताया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, जबकि हमने इलेक्ट्रॉन का एंटीमीटर यानी एंटी इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया है। डॉक्टर समीद का कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन को किसी मकनातीसी मैदान में रखा जाए
تو وہ اس سمت میں مڑے گا جس سمت میں پروٹون یا پوزیٹرون ہوگا، جبکہ اینٹی الیکٹران مقناطیسی میدان کی موجودگی میں اس سے مخالف سمت میں دوڑے گا۔ اور یہی وہ خفیہ طاقت ہے جس کی وجہ سے بگ بینگ ہوا اور ہماری کائنات نے جنم لیا، اور اسی خفیہ طاقت کے زور پر کائنات آج بھی پھیل رہی ہے۔ ناظرین، لیبارٹری میں بگ بینگ کا تصور اور عناصر کو آپس میں ٹکرانے کی تھیوری بھی پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے پیش کی تھی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کی اس تھیوری کو عملی طور پر پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اعزاز پاکستان ہی کے سائنسدان ڈاکٹر محمد سمید کے سر آیا ہے، جنہیں ہم ان کی سائنسی خدمات کے اعتراف میں ریڈ سیلیوٹ پیش کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جبکہ فزکس کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالسلام یہ تھیوری پیش نہ کرتے، اگر وہ اپنا ری ایکٹر نہ بناتے، تو شاید سرن بھی نہ بنتا اور شاید کائنات کے پوشیدہ رازوں سے بھی انسان پردہ نہ اٹھا پاتا۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پاکستان کے ایک تیسرے معنی سائنسدان ڈاکٹر محمد مہر شاہ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مہر شاہ بھی پاکستان کے ایک متحرک اور بہت ہی کامیاب اور انتہائی ذہین اور نوجوان سائنسدان ہیں جو اس وقت سرن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان خوش قسمتی سے سرن کا ممبر ہے اور حکومت پاکستان ہر سال 22 کروڑ روپے سرن کی ممبرشپ کی فیس ادا کرتی ہے، جبکہ ہم اس فیس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ڈاکٹر مہر شاہ کے بقول سرن اپنے ممبر ممالک کے طلباء و طالبات کو فری تعلیم اور وظائف اور انٹرنشپ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارے طلباء و طالبات کو بھی چاہیے کہ وہ اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ وظائف کے لیے اپلائی کریں۔ یہاں آپ کے اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر محمد سمید نے بھی سرن میں انٹرنشپ کی بیس پر جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کی اور سرن نے انہیں ان کی سائنسی خدمات کے اعتراف میں نوبل پرائز کی دوڑ میں شامل کر دیا ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ایف ایس سی سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے سرن میں بھرپور مواقع موجود ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سرن کی ویب سائٹ پر انٹرنشپ یا وظائف کے لیے ضرور چیک کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر مہر شاہ کے بقول سرن دنیا میں اپنے ممبر ممالک کے لیے فری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایک بڑا ذریعہ ہے، یعنی دنیا بھر میں سرن کے جتنے بھی ممبر ممالک ہیں وہ اپنی ضروریات کے مطابق ٹیکنالوجیز سرن سے حاصل کرتے ہیں۔ کاش کہ ہماری یہ آواز اور ہمارے جذبات ہماری حکومت وقت تک پہنچ سکیں کہ آپ زیادہ نہیں تو میڈیکل سائنس یا زرعی ٹیکنالوجی ہی سرن سے حاصل کر لیں۔ اس سے آپ کو بے شمار نہ صرف فوائد حاصل ہوں گے بلکہ آپ کے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن شاید یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں، شاید ہم پاناما کے پاجامے سے نکل کر مہنگائی کے ڈرامے تک محدود رہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے ہوسٹ ریحان نور کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں لائک ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کسی کا فیوچر بن جائے اور پاکستان کا ستارہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں بلند ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے ہوسٹ ریحان نور کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی بہترین اور زبردست خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔